kineski Yili Mini. Ovo je proizvod naručen sa Temua. To je mašinica za brijanje. Pre nego što pokažemo kako izgleda, pročitat ćemo njegove specifikacije. Znači, vidimo da ima litijumsku bateriju, ima brzo punjenje i ima veliku snagu. Sad ovdje je nešto obeleženo na kineskom jeziku. Ne znam šta bi to moglo da bude. Ovdje u specifikacije vidimo da je izlazna snaga 5 V. Fabrika u Shenzhenu. I to je što možemo da primetimo. Da vidimo šta se tu nalazi. U kutiji imamo, znači, kabli USB-C. Sa USB-C se puni. Imamo uputstvo. Znači uputstvo i imamo, evo ga, gotov proizvod. Evo kako izgleda. Znači vrlo je elegantan u ruci. Imamo i ovdje neku nalepnicu. Fabrika Anhui Honglu Intelligent Technology. Evo gdje je adresa. Kako izgleda. Evo s ove strane. Znači dizajn je veoma zanimljiv. Kad pogledate, evo tu se puni. Tu je za punjenje. Evo s ove strane. Znači veoma lagan i dopaljiv proizvod. Hajde da vidimo sada kako to izgleda i kako radi. Znači vidite ruku kako leži. Koliko je to prijetno za ruku. Stvarno je dizajn super za te pare. Su dobro napravljene. Znači sad skidamo poklopac zaštitni. I evo kako to izgleda. Znači tu ide brada kad se brijemo. Ajde da ga upalimo, znači ovdje se pale, to je power dugme tu. Tu kad pritisnemo ovdje pokaže na displeju koliko procenta je još preostalo baterije. I ajde da vidimo da ga upalimo. I evo ga radi. Znači eto kako se čuje. Ja sam ga testirao i mogu da kažem da ne može da radi svoj posao. Znači ovo je više, možemo reći, igračka. Znači ono preseče neku dlaku, ali ne možete da se obrijate da bude to savršeno obrijano. Znači dlake ostanu na sve strane neposečene. Znači ovo je samo, eto, koliko pare, toliko muzike. Tako da to je to. Proizvod od 1 do 10 možemo da ocenimo sa 3. To vratimo i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.